जय जगन्नाथ। आज आप गोटे भल बहुत अलंकार बजाऊे अलंकार सहित किसी गीत माने जमी सुर को जाणिकी आप बजे मुझे तार नोटेसन आप बजेबे भल मजा लगे। आज भी शेष रज आप रज को आम रज दिन में आपन को हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। आसतु मु दीटा अलंकार छोट छोट अलंकार कहबी ताकू प्रैक्टिस करेंगे आपर गोटे गीत माने गीत नुह तो माने नोटेसन अनुसार कहबी आप प्रैक्टिस करेंगे आप सुर ज्ञान टी आसो। आसतु जीवा आग दीटा अलंकार बजेबा तापर आमे गीत आड़िकी जीवा। आसतु ओल्टा 1 2 3 स्टार्ट। रे सा गा रे मा गा मा मा धा पा नी धा सा नी रे सा नी सा धा नी पा गा मा पा गा मा रे गा सा रे नी सा गा रे मा गा मा मा धा पा नी धा सा नी रे सा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी डबल बजे पारे। देखो डबल केमती हम 1 2 3 4। बर्तमान आपन देखले या को आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करेंगे आपको स्पीड करेंगे। रे सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा नी रे सा नी सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा रे नी सा रे सा गा रे मा गा तापे डबल करी आपन या को बजेबे आ अधिया कोनी आपन बजे एबे दीटी गाला एबे तीन टिया करिबा। गा रे सा मा गा रे पा मा गा धा पा मा नी धा पा सा नी धा रे सा नी गा रे सा धा नी सा पा धा नी मा पा धा गा मा पा रे गा मा सा रे गा नी सा रे धा नी सा गा रे सा मा ए टाइप हम बजिया। आसन जीवा 1 2 3 4। गा रे सा मा गा रे पा मा गा धा पा मा नी धा पा सा नी धा रे सा नी गा रे सा धा नी सा पा धा नी मा पा धा गा मा पा रे गा मा सा रे गा नी सा रे सा नी सा गा रे सा मा गा रे पा मा गा धा पा मा आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करेंगे आपको डबल करेंगे आपको डबल 1 2 3 4। 1 2 3 4।
प्रैक्टिस करिवे आपण या स्पीड करि पारे आकु भी विलंबित लय करिवे आस्ते आस्ते करिवे असंत जीवा ए गीत बजेवा गीत माने नोटेशन अनुसार बजेवा आपण या मन रखियो नोटेशन बजेवे अलंकार सहित बर्तमान यही भाव में बजेले आपण सुर माने सुर सहित आंगुठीर चालनाटा आसीबो रे ग म ध म प म ग रे सा सा रे ग म ग रे अच्छा रे रे ग म ध म प म ग रे सा सा रे ग म ग रे 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 ग म ध म प बजेबी आउ थे कहूँ रे रे गा मा धा मा पा मा गा रे सा 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 रे मा गा रे ठीक है आपन गोटा बजेले भल लागियो आउ थे रे रे गा मा धा मा पा मा गा रे सा सा रे गा मा गा रे धा धा नि सा गा सा रे नीटा कोमल करिवे आपण जानि कोमल नी केमथि त न जानि करिवे सी शार्प में मेजर स्केल रो कोमल नी धा धा नि सा गा रे सा धा नि सा गा सा रे ऐसा धा धा नि सा गा सा रे सा नि धा आउते धा धा नि सा गा सा रे आउते धा धा नि सा गा सा रे pa pa sa ni dha pa pa sa ni dha audere pa pa sa ni dha ma ga dha pa ma ga ri dha ma pa ma ga ri sa sa re ga ma ga ri ri ga ma pa छोटिया छोटिया कि बजेबी जदि आपण जेमिति आस्ते आस्ते बजेबी आ गोटे प्रकार कहि दोछि ये गोटे गला एमति आपण अलंकार सहित एई भली भाबे आस्ते आस्ते बजेले आपण माने को सुर सहित भल लागियो आपण सदाले अलंकार केते अलंकार खाली प्रैक्टिस तेनु गीत सहित अलंकार भी चलिबो आ गोटे रे गा मा धा samagare ni sa samagare ni sa samagare
नी नी सा सा मा गा रे गा मा धा सा रे गा पा आओ दे रे गा मा धा सा रे गा पा सा रे नी सा सा मा गा रे এইভাবে ভাবে ଆପଣ ବଜେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏତେ ନହେଲେ ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ଯଦି ନୋଟେସନ ମନେ ପଡୁନି ପଜ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ନହେଲେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଜେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଖଣ୍ଡି ଟୁକୁଡ଼ା ଏମିତି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରି ବଜେଇବେ ଯେକୌଣସି ଏତେ ବଜେଇ ଆମେ ଯୋଉ ସାରେ ଗାମା ଅଳଙ୍କାର ସେଇଥିରେ ବଜେଇ ସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ଗା ସାରେ ମା ଗା ଯୋଉ ସେଇ ଜିନିଷ ସାରେ ଗା ରେ ସାରେ ମା ଗା ହେଇଗଲା ଆରାମରେ ସ୍ୱର ଗୋଟେ ସୁର ହେଇଗଲା ସାରେ ମା ଗା ସାରେ ମା ଗା ସାରେ ମା ସାରେ ଗା ମା ପା ମା ଗା ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରି କରିବେ ସାରେ ଗା ମା ଗା ସାରେ ଗା ମା ପା ମା ଗା ସାରେ ଗା ମା ଗା ସାରେ ଗା ମା ପା ମା एकताली सा रे गा मा गा सा रे गा पा मा गा सा रे गा मा धा पा मा गा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे मा गा पा मा गा এই টাইপর মানে আপনারা বলে সা রে গা মা গা রে সা রে মা গা মা পা মা গা সা রে গা মা পা মা গা সা রে গা মা পা মা গা সা রে গা মা গা রে সা রে পা মা সা রে গা মা পা মা গা ধা পা মা গা ধা পা মা গা সা রে গা মা গা রে সা রে মা গা মা গা রে সা রে মা পা মা গা রে এমতি ଆପଣ ବଜେଇବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ତାକୁ ସୁରରେ ପରିଣତ କରିବେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖଣ୍ଡି ଟୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆପଣ ପାଟ କରି ବଜେଇ ସେଇ ଅଳଙ୍କାରରେ ସାରେ ଗା ମା ଗା ରେ ସାରେ ମା ମାନେ ଗା ଛାଡ଼ିକି ସାରେ ଗା ଛାଡ଼ି ମା ସାରେ ମା ପା ମା ଗା ରେ ଯାହା ଆପଣ ବଜେଇବେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଜେଇଲେ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ସୁର ସହିତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆସ୍ତେ ହବ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର 10 ଥର ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ତିଆରି କରିବେ ରେ ସା ଯେମିତି ରେ ସା ଗା ରେ ମା ଗା ପା ମା ପା ରେ ସା ଗା ରେ ମା ଗା ପା ମା ସା ରେ ଗା ମା ଏମିତି ଆସ୍ତେ ସୁର ତିଆରି କରିବେ ବଜେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜଟା ଆସ୍ତେ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ବଜେଇବ ଦେଖେ ସା ରେ ଗା ମା ଯୋଉ ରେ ଗା ମା ପା ରେ ଗା ମା ଧା ପା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ବଜେଇ ଦିଅ अच्छा मन इच्छा बजे टिके चल
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବଜାଉଛି ଆପଣ ହିଁ ବଜେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟେସନ କଲି ସେଇ ନୋଟେସନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ବା ଟୁକୁଡ଼ା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଜେଇ ସୁର ନଲେଜ ଆସିଯିବ ତାଳରେ ବି ବଜେଇବେ। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।